So gelukkig, jy het mos al klaar die notas gemaak, so jy kan nou net rustig kyk. Kyk gou. So I'm giving you, so the previous day we did these, nee? This one example. En toe het ons gesê, hierdie is jou 4 stappe wat jy gaan volg. So stap 1 is, first determine in which quadrant it's going to be. Then, step 2 would be to draw your triangle. Dan stap 3, gaan kry jy daai sytjie wat uitgelos is. En dan stap 4 gaan werk jy uit wat hulle actually vir jou vra. We're going to use those same 4 steps. So, over here they're saying 7 sine theta plus 3 is equal to 0. Nee? En theta moet wees tussen 90 en 270. Dan vind vir cos theta en dan die tweede enetjie vind vir 1 plus tan kwadraat theta. Right, so let's start with what was given. We were given 7 sine theta plus 3 is equal to 0. Maar, as jy nou dink aan die vorige voorbeeld, nee, was dit net gewees, sin theta is gelyk aan iets. Nee. So, which means that over here, we're still going to manipulate some of it. So, the first thing that I'm going to do is I'm going to take that plus 3 over. Dan raak hy, 7 sin theta is equal to minus 3. Nie hierdie nie, die volgende een, geef jou punt. Okay, now I want to get rid of that 7 in front, so which means I'm going to divide by 7. Nee, so dan het ek sin theta is gelyk aan minus 3 gedeel deur 7. Nou lyk hy soos die vorige voorbeeld. Is julle by? Okay, so hier was daar net 'n ekstra stappie eers gou gewees. Right, so now if you look at your quadrants, okay, so all strippers take cash. Wat? Okay, ja, sê maar. Het jy hom so geskryf? Okay, kom ons kyk gou-gou. So hierdie noem ons kartesiese vlak, né? En jy werk wanneer jy jou grade doen, jy werk anti-kloks gewys. Dis hoekom ons hier aan die regterkant begin met 0 en dan werk jy aan die kant toe 90, 180, 270, 360. Okay. Right, nou, omdat hier 'n A is in daai eerste kwadrant, né? Beteken dit almal. Ek gaan hom nou hier teken want ek gaan hom net maar uitvee. Almal is daar positief. So sin en cos en tan is daar positief. Okay. Kom ons maak sommer positief, positief, positief. In die tweede kwadrant sal ons net 'n S. So daar is sin positief, nee, maar cos en tan, hulle hoort nie daar nie. So hulle is negatief. Nee. Okay, derde kwadrant is mos T, met ander woorde, tan is daar positief, maar die res hoort nie daar nie, so sin en cos is negatief. Maak dit nou sin? Nee. Okay, kan ek maar hierdie kant uitvee of kom ek hou hom net gou tot ek daar klaar gemerk het? Okay, so as jy nou na hierdie stukkie kyk, sin theta is equal to minus 3 over 7. Minus, so it's negative. Nee? Waar is sin negatief? In the first quadrant, sin is positive. Tweede kwadrant, sin is positief. Derde kwadrant is hy negatief. En vierde kwadrant is sin mos negatief. Is julle nou nog by? Stop my as jy dadelik weer nie iets by sê. Jonique, jy ook, né? Okay, is die res van julle nog fyn? Okay, maar dis nie al wat vir my gegee is nie. They said 7 sin theta plus 3 is equal to 0. Okay, dit het ons uitgesort. And theta must be between 90 and 270. Nou, okay, 90 begin mos hier, né? So van 90 af mag hy wees tot by 270. So kan hy in kwadrant 1 en 2 wees, 1 en 4 wees. Nee, so outomaties is daai uit. Sien julle? Do you guys get that? So dis hoekom hy mag in kwadrant 2 gewees het of in kwadrant 3. Maar nou wat is waar vir albei daai goedjies? Kyk gou waar is daar 2 regmerkies in kwadrant 3. Maak dit nou sin.
Right. Okay, so kom ons vat hierdie weg. So, nou weet ek, daar's my driehoekie in kwadrant 3. Right, my 90 grade lê altyd daar. Kom, teken, Goed, en my angle that I'm working with, the theta, will have to be here at the origin. Okay, so sine theta is minus 3 over 7. Sin is mos oorstaande, so minus 3 oor skuins, 7. Hoekom sit ek daai minus by hierdie enetjie en nie daar nie? Why do I do that? Why don't I put the negative by the 7? Wat is daai 7? Die 7 is my skynsy. Your hypotenuse can never be a negative. Okay, so now I still got to work out that remaining side. Dit was mos ons stap 3 gewees, nee? Go work out the remaining side. Okay, so kom ons kyk gou-gou. Ons noem hom sommer gou x. So, x kwadraat gaan mos wees 7 kwadraat minus 3 kwadraat, want dit was as gevolg van Pythagoras. Nee, okay, so x kwadraat, daar is 49 minus 9, so dit geef my 40. Maar, I just want x, so it would be x is equal to square root of 40, maar, because it's square root, it can be plus or minus. Nou gaan kyk jy gou na jou sketsie. As ek hom nou hier met invul, gaan hy positief vierkantswortel 40 wees? Or would it be negative square root 40? Kyk gou watse kant van die x as lê hierdie. Aan die negatiewe kant. So dis hoe ek weet minus wortel 40. Is julle by? Right. Huh? Maar julle gaan dit nou doen en dan gaan ons maak. Van wanneer af? Ek dink ek kon net geskuif het tot vandag toe, is ek reg? Is ek reg? Help my gou? Ja. O, ek dink jy vra tot wanneer kan ek skuif? Sorry. Tot wanneer doen ons terug? Dis tot ek kan nie hoor nie. Okay. As jy vir my dit vra, beteken dit jy het glad die video's of niks gekyk terwyl jy nie by die skool was. Okay. Goed, so cos theta. Luister gou. Cos, if I work from theta, is adjacent over hypotenuse, met ander woorde minus wortel 40 op 7. Nee, is julle reg? Nou kan ek net nie onthou het ek gister verder gegaan as dit met julle. Gaan nou vir julle sê. Ja, sê dit. Okay. Right. Then the second thing that they asked me to do is 1 plus tan squared theta. Okay, so kom ons probeer gou hom. 1 plus tan kwadraat theta gaan mos wees 1 plus, en dan kry ek nou wat tan theta is, en hom moet ek gaan kwadreer. Nou wat is tan? Tan is opposite over adjacent, so minus 3 over, minus square root 40. Okay, nou, onthou, daai kwadraat tel vir alles in die hakkie. Minus 3 times minus 3 is going to give me a positive 9. And the minus in front of that square root raak ook 'n positief. En vierkantswortel 40 kwadraat. The square and the square root will cancel each other out. So it's just going to be 40 at the bottom. Do you guys understand that? Okay, nou hierdie kan jy net op jou sakrekenaar gaan bymekaar tel. So dit gaan vir jou gee 49 op 40. Okay, so they're going to give you a mark for your little triangle here. Nee? En dan gee hulle vir jou 'n punt vir daai sy wat jy moes uitgewerk het. Then they'll give you a mark for the cos, and then 1 or 2 marks for this last part. So dis enigiets tussen 4 en 5 punte.
O, daai onbekende sytjie hierdie, daai derde sy, ja. Ja, wat jy hier in die pers uitgewerk het. Okay. Yes. How do you know which side you must go with the triangle? What? Okay. Kyk gou, right at the bottom here. We determined in which quadrant. Nice. So that's how we know in which quadrant to draw it. Are you asking how must the triangle look inside that quadrant? Or are you asking how do I know which quadrant? Okay. That was right in the beginning. Over here at the yellow, we saw that sign was negative. Right? Right? So sign would be negative in the third or the fourth quadrant. But they also said, and theta must be between 90 and 270. So because of that, you'll see over here, I cancelled out all the, with the red, I cancelled out quadrant 1 and 4. Because over there, it's not between 90 and 270. So all that was left would then be the term 3, which is true for both those statements. Okay, dis hoe ek geweet het. Ja, hier so het ons mos gesê, sin theta is minus 3/7. Okay. Goed, laat ek gou hoor, is daar enige vrae? Okay, right. Then, your homework was this. Number 1, 2, 4, and 7. Nee? So as jy dit nie gedoen het nie, dan gaan jy dit vir my moet nou doen. Nou, ek gaan nie nou stop nie, want ek het actually nog so dingetjie wat ek gou veel veronderstel was om vandag te doen. Ons moes kyk gou. Dis mos al daar. Okay? Nee. Kyk, sin moet negatief wees en dis hierso en hierso, né? Toe sê hulle dit mag theta mag net wees tussen 90 en 270. Nou dis daar en daar. Nou waar is dit waar vir albei daai goedjies? Hierso, né? Okay. Nee, bly net nog nie by my gedraai met 'n vorm. Nee, sover ek weet, Zoe, Ashante, Bronwyn, wie? O, en Zalika. Nee, daai 4. Dis daai 4 waarvan ek weet, ja. Okay, right. So, next up is the definitions, die definisies van trig-identiteite. Okay, so skryf daar vir jou, trig identities. Jy gaan dit mos nou doen. Okay, maar hier is 'n klomp steek gehande op wie het nie gedoen nie. Sien? Okay. Nou, luister gou. Trig identities, please people, you have got to study these. Jy moet dit gaan leer. Hierdie goed moet jy so ken, op jou vingerpunte, né? You've got to study this off by heart, okay? Right, so, tan theta is equal to, wat? Wie wil raai? Eintlik nie raai nie, want jy weet het. Dan is dieselfde as sin theta op, ek hoor hom, cos theta, dankie. Onthou julle dit nog? Okay. Goed. The next one is sin squared theta plus cos kwadraat theta. Wie wil hom vir my klaarmaak? Is gelyk aan 1. Nee? Cos kwadraat theta plus sin kwadraat theta is gelyk aan 1. Okay. Dit, luister gou. Dit is twee baie belangrike identiteite. Now, this yellow one, I could even alter that one a bit. Nee? So from there, I could also get
vat gou daai cos kwadraat oor. Dan is dit mos 1 minus cos kwadraat theta. Sien julle hom? Do you guys see that it's actually the same thing? Hallo? Registreer gou. Sien julle, ek het net hierdie oorgevat soontoe. Dis hoekom hy raak 1 minus cos kwadraat theta. Liewe hel, maar julle sal net kyk my. Of ek Kersvader is en is nog lank al die tyd vir Kersfees. Okay, dan kan ek ook die sin oorvat, né? So I can also from there say that cos squared theta will be 1 minus sin squared theta. Okay. So van daai een identiteit af kan ek actually nog 2 ekstra goedjies uit dit uittrek. Okay. Nou, dieselfde van die bloue. So hierdie is jou eerste identiteit en daai is jou tweede identiteit. Van hierdie bloue af, sê nou maar hulle sê vir jou 1 op. Waar was ek nou gewees? 1 over tan theta. Nou kyk gou. Hierdie tan theta is actually tan over 1. Nee. So if I switch that around, it means I'm also switching this side around. So dit sal eintlik dan gelyk wees aan cos theta op sin theta. Okay, so sien jy dis dieselfde, is net albei kante is geswitch. Nee. So that's why it's the same thing. Het jy? Okay. Goed, so daai is jou 2 identiteite wat jy vir my baie goed moet ken. So kom ons kyk gou hoe lyk dit wanneer jy dit binne in 'n sommetjie kry. Kan ek maar skip? Is anyone still copying here? All right. Goed, so kom ons vereenvoudig gou hierdie enetjie. Simplify. If I were to give you 1 over cos squared, en nou praat ek van alpha, minus tan kwadraat alpha. Okay. Nou die oomblik as jy moet gaan vereenvoudig, whenever you've got to simplify or you've got to prove, nee, the first thing you do is get rid of tan. Nee, skryf alles in terme van sin of cos, want dan is dit vir ons baie makliker om te vereenvoudig en kleiner te maak. Nee. So stap 1, write everything in terms of sin and cos. In terme van, julle het mos gelukkig almal mooi Afrikaans. Okay, so wherever you see tan, change it. Okay, right, so dan gaan ek hê 1 op cos kwadraat alpha minus, en daai tan kwadraat alpha, nee, gaan ek nou net, tan weet ons mos is sin op cos, nee, maar net omdat dit kwadraat is, beteken dit nie, dis anders nie, dit bly dan, sin kwadraat alpha op cos kwadraat alpha. So don't just throw away the square, nee, are you guys fine? So that was all I did in this first step. I changed the tan, the tan to sine over cos. Right, now, can you see that both of them has got cos squared alpha as a denominator? Sien julle my noemer is dieselfde, so eintlik kan ek die noemer hou, cos kwadraat theta, en die boonstes gaan by mekaar tel. Nee, okay, so kom ons doen dit, dan het ek bo 1 minus sin kwadraat alpha op cos kwadraat alpha. Kom ek skryf net hierso vir jou.
Noemers dieselfde. OK, nou, kyk gou tot waar ons nou gekom het. Bo die lyn het ek 1 minus sin kwadraat alfa. Dis dieselfde as wat nou weer? Kyk gou terug na die vorige slide se goedjies wat jy geskryf het. Een minus sin kwadraat. OK, maar omdat ons hier werk met alfa, hou ons by cos kwadraat alfa. Sien julle hom? Kyk gou hier. Daarso, sin kwadraat, nee, hierdie ene. Cos kwadraat theta is gelyk aan 1 minus sin kwadraat theta. En ons het hier 1 minus sin kwadraat alfa. So dan gaan dit wees, bo verander ons daai na cos kwadraat alfa. En onder was hy ons cos kwadraat alfa, so ek wys net hierso vir jou, daai is sy identiteit. Is julle nog by? OK, en dan, omdat hulle albei bo en onder dieselfde lyk, kan ek sê dit is gelyk aan 1. Maak dit sin? You guys all good? OK, nou, hier het ek met julle gewerk met theta en alfa en soort. So die hoek was onbekend. So let's work with a specific angle. Can I skip? Can we do another one? Yeah. And what is that? In terms of. So write everything. Hi, Yola. How's your book? You're not copying down anything. Write everything in terms of sine and cos. Okay, can I skip? No one's still copying. Okay, gou. Now I'm asking you to prove the identity. Wag, ek gaan vir julle eerder 'n ander een gee. Ja. Ek gaan hom eerder gou vir julle, ekskuus, dan sê prove the identity. Kom ons sê, let's use another example. Dit is nou voorbeeld 2, nee, 3, nee? Daar was, ja, is 2, ekskuus. Voorbeeld 2. Okay. So 1 op cos kwadraat alfa. Julle, sorry. Ja, ek het nou dieselfde ene gaan staan skryf. Okay, so 1 plus tan kwadraat theta. Ons werk maar met x. En minus sin kwadraat x. Okay, so 1 plus tan kwadraat x en dan 1 minus sin kwadraat x. Right, so the first thing that we did in the previous example was what? Wat het ons gedoen? Ja, ek kan hom cos kwadraat x maak, ja, mooi. Okay, maar okay, nog daai ons kan hom doen, nee? Maar wat kan jy nog vir my sê? Wat is ons eerste stapie? Kyk gou hier. Kyk hier wat staan daar. Skryf alles in terme van sin en cos, nee? Alright. So, dan gaan ek hê
1 plus, en in plaas van tan kwadraat x, I'm going to write sine squared x over cos squared x. No. Okay. Then, she just said that 1 minus sine squared x is the same as what? Cos squared x. Nee? Julle het nou nog gesê by ons identiteite. So, jy kan hom cos kwadraat x gaan maak. Is julle fine? Any questions so far? Okay. Now, I can't really change in, yeah? Die tan kwadraat x sin kwadraat oor cos kwadraat. By die eerste identiteit is daar nie kwadraat by tan. Ja, kyk gou. Hy was net gewees tan, ek sit nou nie die x by nie, was sin op cos. Nee, maar nou, sodra ek kwadraat daar het, beteken dit ek moet hier ook kwadraat gaan bysit. Jy kan dit of net direk so doen, want onthou, tan kwadraat is mos eintlik tan maal tan. Met ander woorde, sin op cos, maal sin op cos. Nee, en dan raak hy bo sin kwadraat en onder cos kwadraat. Verstaan jy? Okay. Okay. So by daai tweede hakkie, nee, is daai 1 minus sin kwadraat x. Ek gaan gou vir jou terugskiep. Kyk gou hier. 1 minus sin kwadraat x, daai is dieselfde as cos kwadraat. Sien jy? So ons het net in plaas, ai vader. Ons het net in plaas van daai regterkant het ons net gaan skryf cos kwadraat. So kyk. Dit kan net as dit 1 minus. Ja. Hy moet presies so lyk. Vereenvoudiging van die vorige hakkie, ja. Dis hoekom ek nou nog sê, daai goed moet jy so op die vingers, op die punte van jou vingers ken, nee. Die wat? Wat sê hulle? As ek 2 en hier opkrop en jou kan Ja, dan moet jy dit my kan sê. Okay. Goed, so, up until the second step, I can't really go any further than that. So, think of normal algebra. What would you then have done to simplify? I'm going to get rid of... Ja, jy's reg, sê? Ek sien jy wys hom. Ja, jy gaan inmaal. Nee. Okay, so 1 times that cos squared x will be cos squared x. As jy wil, kan jy sê 1 cos kwadraat x, maar dis mos dieselfde ding, nee. En nou, die volgende stapie, gaan ek eers gou hier langs die kant vir jou skryf. Ek het nou eers daai gemaal met hom, en nou gaan ek hierdie gaan maal met hom. Nee, so as ek nou daai sou maal, dan sit mos nou sin kwadraat x op cos kwadraat x, maal met cos kwadraat x. Maar daai cos kwadraat x is actually over 1, nee? So what's going to happen there? Won't these two cancel out? Huh? Do you guys see that? Okay, so what will be left there? Only sine squared x. Nee. Alright, so I'm going to have plus sine squared x. So jy kan miskien daar vir jou sê, maal in. En hierso was dit gewees identiteit. Right, and now, cos squared x plus sine squared x. What is that? Isn't that an identity as well? Kyk gou daar. Daar sê. So dis gelyk aan 1. Do you guys see it? Huh? Hoe lyk dit? Maklik genoeg? Julle reg? Kyk, kom ons doen gou nog enetjie en dan gaan ek vir jou huiswerk gee. Right,
Anyone still copying here? Okay, last enetjie, example 3. Sin x over cos x times tan x. Okay, weer net vereenvoudig. Wie wil raai? Okay, wat is ons eerste stap nou weer? Daar sy. Verander na sin en kos. Okay. So hoe gaan hy dan lyk? What will it then look like? Wil julle hom gou self probeer? Okay. So bo het ek sin x. And at the bottom of my fraction, I'm going to have cos x times, but that cos x is actually cos x over 1, eh? Times, and tan x is sin x over cos x. Do you guys agree? Is julle nog reg? Maar nou kyk gou net na die onderkant van my breek. Wat sien julle daar? Wat kan gebeur? What can happen at the bottom of the fraction? The cos x can cancel out with the cos x, nee? So, at the top it stays sin x. En onder is daar net oor sin x. And what is that? Sin x over sin x is 1. Okay. Is julle reg? Nee. Nee. Nee, dit gaan nie altyd 1 wees nie. Jy gaan dalk kom tot by iets soos cos x oor 2. Dan stop jy daar want jy kan nie verder as dit gaan. Nee? So jy gaan tot so ver as wat jy kan en dis nou maar waar jy stop. Jy gaan nie 'n finale, jy gaan nie altyd net 'n getalletjie hê wat die antwoord is. Jy kan eindig by sê maar sin x. Okay. Right, so your homework. Ja, maar kyk as jy vandag sinne gedoen het, was jy mos nou fine. Please go to Ms. Van Zyl in room 8, now break. All the members of the Circum editorial team, please meet Ms. Hannekom in room 20 and take a break, please. Daar is broodjies beskikbaar hier voor by die kantoor. Lokkers, maak jou lewe makliker en hier 'n lokker vir die jaar. Besoek juffrou